Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا la partie orthographe. Donc la leçon d'aujourd'hui c'est l'accord du verbe avec son sujet. C'est-à-dire أن le verbe كيتبع le sujet ديالو كيف ما في العربية. هنا le verbe يعني الفعل كيتأكوردا متفقين il suit son sujet كيتبع le sujet ديالو اللي هو الفاعل من حيث شنو من حيث le genre et le nombre. C'est-à-dire il a que le sujet singulier حتى le verbe غادي يكون singulier. Il a que le sujet pluriel حتى le verbe غادي يكون pluriel. C'est clair. Donc c'est ça هادشي اللي كنقصدو به il s'accorde. متفقين. Donc ce que je sais entoure le verbe et souligne. Donc غادي ندورو على le verbe et souligne le sujet dans chaque phrase. Donc هنا عندي des phrases 1, 2 et 3. J'ai 3 phrases. فهاد les 3 phrases, je dois entourer le verbe يعني ندور على الفعل et je dois souligner le sujet. Le sujet هو الفاعل و le verbe هو الفعل. C'est clair? Très bien. Donc on commence. La maîtresse متفقين. دونك الفاعل هو اللي كيدير شي حاجه وديما الجمله كتبدا بالفاعل اللي هو لو سوجي. دونك سوليني لو سوجي هو لا ميتريس مالها chante. دونك الفعل سي chanter, le verbe c'est chanter avec les enfants. تغني مع الاطفال متفقين. les petites filles الفتيات الصغيرات. دونك هذا هو le sujet. Donc je vais souligner. مالهم جو كيلعبوا. دونك هذا هو le verbe. à la marelle متفقين. nous نحن. دونك حنايا متفقين. إذا le sujet هو nous. Je vais souligner nous. finissant اللي هو le verbe finir أنهى. la partie de carte. la partie de carte. دونك الكارت هي اللعبة ديال الكارطة يعني كنلعبوا بالكارطة. بارتي هي الطرح متفقين. ما عرفتش كي كتقولوا لها المهم كنقولوا الطرح ديال هادي الطرح ديال هادي متفقين ولا الماتش ديال متفقين. فوالا. دونك هنا سطرنا على لي سوجي دون شاك فراز اللي هو لا ميتريس لي بيتيت في اي نو ودورنا على لي فيرب اللي هو شونت فينيسون اي جو. دونك كيفاش شنو كنلاحظوا بلي مثلا هنا لا ميتريس سي سينغولير. كنلاحظوا بلي شونت كتسالي ب او تو سامبلومون. دونك حتى هي فحالها. هنا لي بوتيت في راهم بزاف البنات الصغار. دونك جو حتى هي كتسالي ب ان تي. دونك هنا لو فيرب s'accorde avec son sujet. C'est clair? Donc je réfléchis et je manipule. Un enfant joue aux osselets. Des enfants jouent aux osselets. متفقين. دونك لاحظوا بلي هنا ان انفون دري واحد كيلعب. هنا دي زونفون بزاف ديال الدراري كيلعبوا. هنا من واحد كتسالي ب او وهنا من بزاف كتسالي ب ان تي. سي كلير. دونك دابا on va passer à la partie des exercices. Observe les phrases. Donc on a déjà observé les phrases. Qui joue dans la phrase A? شكون اللي كيلعب في la phrase A? Donc في la phrase A شكون اللي كيلعب؟ un enfant. Donc, je vais écrire un enfant. Un enfant. Et dans la phrase B, donc la phrase A, un enfant. La phrase B, des enfants. بزاف ديال الأطفال. Que remarques-tu? Que A, singulier. وهذه elle est plurielle. متفقين. Donc la première elle est au singulier et la deuxième elle est au pluriel. C'est clair. Observe les verbes ولاحظ الأفعال. Qu'est-ce qui change? شنو كيتبدل؟ la terminaison. Donc شنو كيتبدل؟ كتبدل لنا لا تيرمينيزون. سي كلير. شنو هي لا تيرمينيزون؟ هي باش كيسالي الفعل كل مره باش كنصرفوه. متفقين. Donc ce qui change. Donc la question 3. La terre
باردون ما تيبان ليكمش maison. علاش pourquoi car le verbe s'accorde avec son sujet. Car le verbe s'accorde avec son sujet. C'est clair? Très bien. 4. Souligne les verbes des phrases suivantes. دونك عطاوني جمل مطلوب مني انني نسطر على لي فيرب ديالهم الافعال اللي كاينين فيهم. sont-ils au singulier ou au pluriel؟ واش راهم في singulier مفرد ولا pluriel جمع؟ دونك اول حاجه غنسطرو. دونك les enfants الاطفال applaudissent. دونك le verbe c'est applaudissent. كي داير هاد لو فيرب singulier ولا pluriel؟ دونك pluriel غادي نكتب tout simplement p. من نكتب p دونك راه pluriel. الا كتبت s c'est singulier. Son oncle العم ديالها part au club. دونك il part le verbe partir كيمشي le club. دونك شحال عندها من عم واحد اللي هضروا عليه هنا اذا singulier. La dernière l'équipe الفريق joue le match. شحال عندي من فريق هنا؟ فريق واحد ماشي 16 اذا singulier. C'est clair? Je passe ce que j'ai appris. داكشي اللي انا شديته في دماغي. Quand le sujet est en singulier من كيكون الفاعل في المفرد le verbe de la phrase est au singulier. الفعل باردون ديال الجمله مالو حتى هو كيكون singulier. Exemple un enfant joue. طفل يلعب. Quand le sujet est au pluriel من كيكون le sujet في الجمع le verbe est au pluriel حتى الفعل كيكون فاش في الجمع. Quand il y a plusieurs sujets من كيكون عندي بزاف ديال لي سوجي كيفاش moi ma sœur mon père et ma maman. يعني انا واختي وبابا وماما. دونك حنايا شحال من واحد بزاف. دونك كاين بزاف ديال لي سوجي. حتى في هاد الحاله لو فيرب كيكون حتى هو في البلوريال. دونك غادي ناخذ ان اكزامبل des enfants اطفال بزاف يلعبون. اذا هنا ان سو سوجي او بلوريال. غنعاود نشرح. هنا عندي فاعل واحد ولكن هذا الفاعل في الجمع. هنا عندي بزاف ديال الفاعل عندي بزاف ديال لي سوجي. دونك حتى الفاعل كيكون او بلوريال. هنا عندي عائشه اي سلمى. سي كلير؟ سي سكون ابل هادشي اللي كنسميوه لاكور. لو فيرب s'accorde toujours avec son sujet. الفعل كيتبع دائما الفاعل ديالو. سي كلير؟ Je vérifie. Mes acquis entoure la terminaison des verbes. غادي ندور على la terminaison يعني باش كيساليو الافعال. Les filles jouent. فين هو le verbe c'est joue باش كتسالي ent. فين dans la cour de récréation. Le joueur اللاعب saute. دونك شنو كيدير يقفز. اذا الفعل saute ندور على à la cloche à cloche-pied pour faire le parcours. donc ينقز على رجيله وحيده باش يدير الدوره. il évite donc évite كتسالي de marcher sur les lignes. يتفادى المشي فوق الخطوط. متفقين؟ donc ses camarades أصدقاؤه le regardent ينظرون إليه. donc regarde. justifie l'accord. علاش هنا علاش انت حيتاش عندي لي في. هنا علاش هير حيتاش عندي هير لو جوور. هنا علاش حيتاش عندي هير il. هنا علاش انت حيتاش عندي سي كاماراد. سي كاماراد بلوريال داكشي علاش هذا بلوريال هذا سانغولير داكشي علاش هنا بلوريال داكشي علاش انت. سي كلير؟ question 6 reconstitue les phrases associe les deux colonnes. donc غادي نرتب كل وحده من هنا مع وحده من هنا باش نكون جمله. سي كلير؟ دونك اللي خاص تعرفوا وان اللي كتسالي عرفوها راه سانغولي. اللي كتسالي انت غتكون مع شي حاجه بلوريال. دونك هذه سانغولي وهذه سانغولي. سي كلير؟ دابا غادي نجي ريسبير سو لو يتنفس تحت الماء. شكون هو؟ واش انس؟ انس ما يقدرش. لا بال
الكرة واش كتنفس؟ نو. لو راندونور متفقين ولا لو ناجور؟ فنا داركم باردون هنا لي راندونور. دونك هنا ديجا قبل لا نفهموا كاع شنو معنيت لي راندونور غادي نشوفوا بلي لي راندونور فيها شنو فيها فيها هذا لي يدرها بلوريال. لو ناجور هو سيد اللي كيعوم متفقين كنسموه لو ناجور. اذا سي لا تروازيام سي كلير. جو برون واحد لا ريغل وما دي نصف دائره ومسكينه ما بقاتش نص دائره. اذا مارش فيت كيتمشى بالزربه شكون هو؟ واش لابال؟ لا وفيها انت. اذا شكون؟ لي غاندور متفقين. لي غاندور هما اللي كيديروا هكا كيخرجوا يتنزهوا كيديروا رياضه. جو او زيشي كيلعب لي زيشي شكون؟ واش الكره كتلعب؟ لا انس. تري بيان. دونك انس جو او زيشي لعبه. لا dernière rebondit hors du terrain. دونك خرجات خارج الملعب. إذن la balle. Très bien. La dernière question, réécris la phrase en mettant le sujet au pluriel. عطاوني جملة pardon voilà وطلبوا مني نعاود نكتبها ولكن دابا هي راه سانغول هي بلوريال انا خاصني نكتبها في سانغولي. دونك اول حاجه لي كتحول كتولي لو. هنا كان جوار فيها اس غادي نحيد اس باردون غنحيد اس وكتبت اس. pourquoi je sais pas. وما تحشمناش. voilà très bien. donc le joueur arrive. هنا كتسالي انت ولكن ملي كيكون سانغولير كتسالي باش ب او. اين سمكتينا غير سمحوا ليها عافاكم. il joue arrive pardon au club. متفقين؟ فوالا سالينا الفيديو ديال اليوم. نتمنى تكونوا عجباتكم لا فيديو وما صدعاتكمش ايناس بزاف. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.